பண்டிகையின் கடைசி நாளாகிய பிரதான நாளிலே இயேசு தாகமாக இருக்கிறவர்கள் தன்னிடத்தில் வரும்படி அழைத்தார். Jesus said, "Come unto me, all ye thirst," on the final day of the feast, that great day of the feast. මංගල්‍යයේ අවසාන දිනයේ ඒ සුවිශේෂ මොහොතේ යේසුස් වහන්සේ නැගී සිට ශබ්ද නගා කීවේ පිපාසිත සියල්ලනි මා වෙතට එන්න යනුවෙනි. யூதருடைய பண்டிகையாகிய கூடார பண்டிகையின் கடைசி நாள். ஆனால் ஆத்ம தாகத்தோடு அவர்கள் பண்டிகையில் காணப்பட்டார்கள். ஆத்மா தாகம் தீர்க்கப்படாதவர்களாய் இருந்தார்கள். That was the final day of the feast of the tabernacles of the Jews, and they were found with the thirst for the new souls, and they were found as ones whose thirst was not quenched. ඒ යුදෙව් ජනයාගේ කූඩාරම් මංගල්‍ය විය. නමුත් අවසාන දවස වෙද්දී ඔවුන්ගේ ආත්මික පිපාසය සංසිඳු නොලැබූ තරම්ය. நம்முடைய பண்டிகையின் கடைசி நாள் என்று. Today is the final day of our feast. අද දින අපගේ මෙවැනි මේ මංගල්‍යයේ අවසාන දවසයි. அன்று அழைத்த இயேசு இன்றைக்கு நம் மத்தியில் வந்திருக்கிறார். Jesus, who invited the people on that day, he has come into our midst today. එදා සැමටම ඇරියුම් කළ ස්වාමීන් වහන්සේ අද සන්ධ්‍යා මැදේ සක්මනේදී සිටින වගයි. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை நம் ஆத்ம தாகத்தை தீர்க்கிறது. And the power of the Holy Ghost will quench our thirst for the souls. එමෙන්ම ශුද්ධාත්ම බලය අපගේ ආත්මික පිපාසය සංසිඳුවා හරි. தேவனுடைய ஜீவ வார்த்தைகள் நம் ஆத்துமத்தின் தாகத்தை தீர்க்கின்றன. And the words of the living God will quench the longing and the thirst in our souls. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවමාන වචන සමූහය අපගේ ආත්මික පිපාසය සංසිඳුන නියතයි. நம்முடைய ஆத்துமாவை திருப்தி செய்கின்றன. And it will fulfill and satisfy our souls. එමෙන්ම අපගේ ආත්මය සෑහීමටපත් කරයි. கர்த்தர் சமூகத்திலே ஒரு உண்மையுள்ள இருதயத்தோடு இருங்கள். Be of a faithful and a true heart, sincere heart in the presence of God. එම නිසා දේව බබිමුකේ අවංක සිතකින් පසුවනු මැනවි. குறைகளை தேவ வசனம் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் போது அப்படியே ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஒத்துக்கொள்ளுங்கள். When the word of the Lord will convince you of your shortcomings, you acknowledge your state the way you are. දේව වචනය ඔබගේ අඩුලුණුකම් පෙන්වා දෙද්දී ඔබගේ සැබෑ තත්ත්වය ඇති සැටියෙන් පිළිගනු මැනවි. நாம் நம்முடைய தவறுகளை ஒத்துக்கொள்ளும் போது தேவன் அந்த தவறுகளிலிருந்து நம்மை விடுவித்து ஒரு நல்ல பூர்ண ஜெய ஜீவியத்தை கட்டளையிடுகிறார். When we acknowledge our shortcomings and our faults, the Lord will deliver us from them, and the Lord will command a good and a victorious life to us. වරද අඩුලුණුකම් පිළිගන්නේ නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාදලත් ජයන්විත ජීවිතයක් අනකරනු නිශ්චිතයි. இயேசுவின் ரகசிய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்கள் ஜெயம் கொண்டவர்கள். The ones who will be caught up at the secret coming of Jesus Christ are the ones who are conquerors or victors. චිතු සමිඳුන්ගේ රහසිගත ප්‍රකාශ වීමේදී ඔසවා කරනු ලබන්නේ මෙලෙස ජයග්‍රාහී ජන කොටස පමණකි. ஆண் பிள்ளை, The man child. පුරුෂ දරුවා. அது ஜெயம் பெற்றவர்களை பூர்ண ஜெயம் பெற்றவர்களை காண்பிக்கிறது. It signifies the ones who have reached that perfect stage in their perfection, and the ones who are perfect overcomers. ඔවුන් පූර්ණත්වයේ කරා එල්බගත් ජයග්‍රාහී පිරිස වශයෙන් දකිනු ලබනවා. ஒரு சிறு தவறாக இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய வசனம் நம்மோடு இடப்படும் போது பேசும்போது அதை நாம் தேவ சமூகத்தில் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். Let it be even a small time, a trivial matter, a small shortcoming or fault, when the word of the Lord will convince into us, let us all acknowledge our state and our shortcomings. ඒ කුඩා වරදක් වෙන්න පුළුවන්, පුංචි අඩුවක් වෙන්න පුළුවන්. ආත්මයන් වහන්සේ පෙන්වා දෙද්දී එය පිළිගෙන හරිගස්ස ගන්න. ஒரு நாள் ஒரு சண்டே சர்வீஸ் நடந்து முடிந்த பிறகு One day after a Sunday service was over, දිනක් ඉරිදා මේ අවසන් වූ විටදී ரெண்டு சின்ன பசங்க, ரெண்டு ஸ்மால் பாய்ஸ் என்னுடைய ரூமுக்கு வந்தாங்க. two small boys came to my room. කුඩා ළමුන් දෙදෙනෙක් මගේ කාමරයට පැමිණියා. அவன ரெண்டு பேரும் குறும்பனுங்கன்னு எனக்கு தெரியும். I knew that both of them were mischievous. මම දන්නවා දෙදෙනාම දඟකාර දරුවන් බව. ரெண்டு பேரை பார்த்தாலே தெரியுது ரெண்டு பேர் குறும்பனுங்க தான். The moment you look at them, you know that they are up to mischief and that they are mischievous boys. ඔවුන්ගේ මූණ බැලුවත් ඇති, හැසිරීම බැලුවත් ඇති, දඩබ්බර ගතිය කැපිලා පේනවා. நான் அவங்க ரெண்டு பேர் இடத்துல கேட்டேன், உங்க ரெண்டு பேர்ல குட் பாய் ஆர் பேட் பாய் ஆர்னு கேட்டேன். Looking at both of them, I asked, who is the good boy between the two of you and who is the bad boy? මම ඒ දෙපළ අමතමින් ඇසුවා කියන්න බලන්න කවුද හොඳ ළමයා කවුද නරක ළමයා. அவனை ரெண்டு பேரும் புத்திசாலிகள் தானே, ரொம்ப மௌனமா நின்னாங்க, கையை கட்டிட்டு
மௌனமா யோசித்திருந்தாங்க. Both of them were very clever and very intelligent. Both of them folding their hands together. They were very quiet, not speaking a word. දෙදෙනාම එක වගේම දක්ෂයි, එක වගේම නැනවන්තයි. එම නිසා ඔවුන් නිශ්ශබ්දව සිටියා. என் முகத்தையே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. I just kept on looking at their මම ඔවුන් faces. දෙසම දෙනෙත් යොමු කරමින්ම සිටියා. நான் இவன் என்ன சொல்ல போறானேன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். I was wondering as to what they were going to tell me. දැන් ඔවුන් දෙන්න යන පිළිතුර කැලෙසද කියා බලන පිණිස කුතුහලයෙන් පසු වුණා. கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து ஒருத்தன் சொன்னா we both are bad boys. நாங்க ரெண்டு பேரும் சின்ன கெட்ட பசங்கன்னு சொன்னான். After some time, both of them together, they said, both of us are bad boys. මද වේලාවකින් දෙදෙනාම කීවේ අපි දෙන්නම එක වගේම දඟකාර නරක ළමයි. அப்ப அந்த சொன்னவனுடைய தோள்ல கை போட்டு நான் கேட்டேன், நீ ஏன் பேட் பாய்ன்னு சொன்ன காரணம் என்னன்னு கேட்டேன். Then looking at the boy, one of the boys who said that we both are bad boys, I put my hand upon his shoulder and asked, why did you say that you all are bad boys? අපි දෙන්නම නරක ළමයි කියලා කී ඒ ළමයා මගේ කර මතට තබා මං ඇහුවා කියන්න බලන්න ඔබ නරක ළමයි කියලා කියන්න හේතුව. அப்ப அவன ரெண்டு பேரும் சொன்னானுங்க, நாங்க எங்க அப்பா அம்மாவுக்கு கீழ்ப்படியாம காட்டுறோம், அதனால நாங்க பேட் பாய்ஸ். Then both of them, they said, we show disobedience to our father and mother, to our parents, that is why we are bad boys. දන්නේ නැද්ද ඉතින් අපේ අම්මලාට තාත්තලාට අපි කී කරුවෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි බොහොම නරක ළමයි. நான் அவன சொன்னேன், நான் அவங்கள ரெண்டு பேருடைய தோளையும் தட்டி உங்களை நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன்னு சொன்னேன். I tapped the shoulders of both of them and I said, I appreciate both of you. මම දෙදෙනාගේම කටතට්ටු කරමින් කීවා බොහොම සන්තෝෂයි කියලා. பாருங்கள், சின்ன பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் நீங்கள் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்று கேட்டபோது நாங்கள் நல்லவர்கள் என்று சொல்லாமல் அவர்களுடைய கீழ்ப்படியாமை குறித்து ஒரு உணர்வோடு கூட நாங்கள் கெட்டவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிக்கையை நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாயிலே ஆண்டவர் தந்தாரே. See, though they are little small boys, yet the Lord has given the confession in their mouth to acknowledge their state, and knowing that they have the conviction of that being disobedience, that they are bad boys, and they were able to confess it, and the Lord has done it. ඔවුන් දුන් පිළිතුර පැසුමට ලක්වීමට හේතුව ඔවුන්ගේ අකීකරුකම පිළිබඳව වරද හැඟී ගිය කල්ලි එය නොසංගවා ඔවුන්ගේ සැබෑ තත්වය පිළිගෙන ඔවුන්ගේ පාපිෂ්ඨ තත්වය ගැන පාපෝච්චාරණයක් කළා. අන්න ඒ දේ විශේෂයි. ஓ, அதுதான் கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். This is what the Lord expects. දෙවියන් වහන්සේත් අපෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ අන්න ඒ දෙයයි. கர்த்தருடைய வசனம் ஒரு காரியத்தை நமக்கு உணர்த்தும் போது, ஆவியானவர் ஒரு காரியத்தை நமக்கு ஏவும் போது, நாம் தேவ சமூகத்தில் உண்மையாகவே நம்முடைய குறைகளை ஒத்துக்கொள்வோம் என்றால் நம்மை ஜெயாளிகளாய் கர்த்தர் மாற்றுவார். When the Spirit of God will convince of our shortcomings and sins, and when the Spirit of God will also show who we are, and when we acknowledge our state, the Lord will surely make us all as overcomers. දෙවියන් වහන්සේ අපගේ කිසියම් වරදක් පෙන්වා දෙනසේක් නම් ආත්මයන් වහන්සේ යමක් පවසනසේක් නම් අපගේ වරද පිළිගෙන අපේ සැබෑ තත්ත්වය උන්වහන්සේ ඉදිරියේ පිළිගෙන අපි කියා දෙමු නම් දෙවියන් වහන්සේ අප ජයන්විත පිරිසක් බවට පත්වීමට බලවන්ත වනසේක. என்னுடைய வாஞ்சை என்னவென்றால், இன்று இங்கே வசனம் கேட்கிற ஒருவரும் கர்த்தர் வருகையிலே கைவிடப்படக்கூடாது. This is my desire. Everyone who's found here, everyone who's giving heed to the word of the Lord, none of them, not even a single person, should be left behind at the coming of the Lord Jesus Christ. අද දින දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට සවන් දෙන පිරිස අතුරින් එක් කෙනෙක්වත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රාශියේදී අත්හරුණු නොලැබිය යුතුයි. සියලු දෙනාම ඔසවාගෙන ලැබිය යුතුයි යන්න මාගේ කායන ප්‍රාර්ථනාවයි. வெகு சீக்கிரத்தில் தேவ எக்காளம் தொனிக்கும். Very soon the trumpet of the Lord will be sounded. ඊට ඉක්මනින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ හොරණ නැවනාද වනු ඇත. வெகு சீக்கிரத்தில் தேவ எக்காளம் தொனிக்கும். Very soon the trumpet of the Lord will be sounded. ඊට ඉක්මනින්ම ස්වාමින් වහන්සේගේ හොරණ නැවනාද වනු ඇත. அப்பொழுது அன்று நாம் எல்லாரும் அங்கே சந்திக்க வேண்டும். Then all of us will have to meet in that place. එහෙමනාවයි සියලු දෙනාම එහිදී හමු විය යුතුයි. இனி நாம் ஒன்றா இங்கே சந்திப்போமோ தெரியாது, ஆனால் அங்கே சந்திப்போம். We don't know whether we will get to meet one another ever again, but we will meet one another on that day there. මින් පසු කවදා හමු වේවිදෝ මේ පොළොව තලේ. නමුත් එක දෙයක් ඒකාන්තයි. අපි සියලු දෙනාම ස්වර්ගයේ හමු වෙන්න ඕනේ. வாஞ்சை உள்ளவர் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. All those who have the desire, let us raise our hands and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. மேகமீதில் தூதரோடிதோ இதோ, மேகமீதில் தூதரோடிதோ இதோ, மேசியா கிறிஸ்தேசையா என ஆசை நேசையா, மேசியா கிறிஸ்தேசையா என
ஓ வாரார் வாரார் மகிழ் கம்பீரமாய். எல்லாரும் சேர்ந்து வருகை நம்பிக்கையோடு விட இந்த ட்ரம் சத்தம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க. வருகை நம்பிக்கையோடு கூட இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து மேகமீதில் தூதரோடு வருகிறார். அந்த நம்முடைய மனக்கண் திறந்து அதை கண்டு அவருடைய வருகையிலே நாம் காணப்படுவோம் என்ற வாஞ்சையோடு கூட எல்லாரும் கை தட்டி பாடுவோம். Let us all open our eyes of understanding our hearts, and with eyes of faith let us all sing this song, assuming that the Lord will come in the media, in the above the clouds to gather us all together. Let us all sing with a loud voice together. අපගේ නෝනෑස පාදුන් ලැබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මධ්‍ය ආකාශයේ ප්‍රකාශන විරදී අප සියලු දෙනා උන්වහන්සේ හමුවන පිණිස ඒ බලාපොරොත්තුවෙන් ගායනා කරමු. ஸ்பீடா பாடுவோம். எல்லா கை தட்டி மேகமீதில் தூதரோடு மேசியா கிறிஸ்தேசையா என் ராசி நேசையா. ஆரவாரம் கேட்குதே அதோ ஆட்டுக்குட்டியின் பாட்டோட காலம் அதிர்ந்தொலிக்கவே. அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போமே. ஆரவாரம் கேட்குதே அதோ ஆட்டுக்குட்டியின் பாட்டோட காலம் அதிர்ந்தொலிக்கவே. அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிப்போமே. 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 அல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையிலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்பு சில அடையாளங்களை குறித்து நேற்று நான் சொன்னேன். Yesterday I spoke to you about certain signs that will occur before the church will be caught up at the secret coming of the Lord Jesus Christ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසීමේදී සභාව ඔසවා ගැනීමට පෙර ආතුව ඒ පිළිබඳව ලොව දිස්වන ලකුණු නොහොත් පෙර නිමිති පිළිබඳව ඊයේ කීවෙනි. முதல் அடையாளம் எருசலேமின் கிழக்கு வாசல் பூட்டப்பட்டிருக்கிறது என்று நேற்று நாம் படித்தோம். Yesterday we studied as the first sign that the east gate of Jerusalem will be shut up. ඊයේ පළවෙනි ලකුණ වශයෙන් අපි ඉගෙන ගත්තේ යෙරුසලමේ නැගෙනහිර දොරටු වසුන් ලබන බවයි. இரண்டாவதாக எழுத்தின்படியும் ஆவியின்படியும் சீயோன் கட்டப்படுகிறது என்று சொன்னேன். And secondly I told you that both spiritually and literally that Zion will be built up. භෞතික වශයෙන්ද ආත්මික වශයෙන්ද සියලු ගොඩනගනු ලබන බව මම ඊයේ පැහැදිලි කරා. இந்த மூன்றாவது ஒரு அடையாளம் சொல்லுகிறேன். Today I shall tell you about the third sign. අද තුන්වෙනි ලකුණ ගැන කියන්නම්. அதுதான் ஒலிவ மலையில் காணப்படும் வெடிப்பு. That is the breach or the gap that will be found upon the Mount Olives. ඒ තමයි ඔලිව කන්දේ සිදුවන පිපිරීම. சகரியா 14ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும்போது When we turn to the book of Zechariah, සෙකරියාගේ chapter පොත 14, බලද්දී 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4ஆம் வசனத்தின்படி according to verse 4, 4 වෙනි පදේ සඳහන් පරිදි ஒலிவ மலை ரெண்டாக பிளந்து போகும். அவருடைய பாதங்கள் ஒலிவ மலையின் மேல் படும்போது ஒலிவ மலை ரெண்டாக பிளந்து போகும் என்று ஒரு தீர்க்க தரிசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. that's the word of prophecy which is written saying that when his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, that the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof. මේ ස්ථාන අපට අනාවැකියක් හමු වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ පාද යෙරුසලම ඉදිරිපිටින් නැගෙනහිර තිබෙන ඔලිව කන්ද පිට පතිත වන අවස්ථාවේදී එම කන්ද දෙකට පැලී යනවා ඇත. இது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகைக்கு பின்பு 7 வருடங்களுக்கு பின்பு சம்பவிக்கிற ஒரு காரியம். This is something that will happen after 7 years after the coming of the Lord Jesus Christ. මේ සිදුවන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසීමට පසු වසර 7කටත් පසුය. அப்படி என்றால் அதற்கு முன்பே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். If it be so, the church will be caught up before that. එසේනම් ඊට පෙර සභාව සොවකම් ලැබුණු ඇත. ஆனால் இப்பொழுதே அந்த ஒலிவ மலையிலே வெடிப்பு காணப்படுவதாக கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள். But now itself they have found out, discovered that there is this breach or the cleft on the Mount Olives. අද සොයාගෙන තිබෙනවා මේ ඔලිව කන්දේ දැනටමත් පිපිරීමක් සිදු වී තිබෙන බව පැලීමක්. அமெரிக்காவிலே டெக்சாஸ் மாநிலத்தின் தலைநகர் டல்லஸ் நகரத்திலே கிரைஸ்ட் ஃபார் நேஷன்
அல்லாவிட்டால் தேசத்திற்கு கிறிஸ்து என்று ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கிறது. There's an organization in America in the city called Texas. Texas. Dallas, in the city called Dallas. ටෙක්සස් ඩලස් අගනුවරෙහි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සියලු ජාතීන් හට යන නමින් හැඳින්වෙන කිතියම් සංවිධානයක් ඇත. அதனுடைய ஸ்தாபகர், அதனுடைய தலைவர் டாக்டர் கார்டன் லிண்ட்சே. The leader of that organization is Dr. ඒ නායකයා වෛද්‍යාචාර්ය ගෝඩන් ලින්සේ. டாக்டர் கோர்டன் லிண்ட்சே. Dr. Gordon Lindsay. වෛද්‍ය ගෝඩන් ලින්සේ. ගෝඩන් ලින්සේ. அமெரிக்காவிலிருந்து அநேகர் எருசலேமுக்கு சுற்றுலா பயணிகளாக போகிறார்கள். And many people from America will go to Jerusalem as tourists. ඇමරිකාවේ සිට ඊශ්‍රායලට යෙරුසලමට විනෝද චාරිකාවක් වශයෙන් ඔහු බොහෝ දෙනා යවනවා. அமெரிக்காவிலே இருந்து போகிறவர்கள் எருசலேமிலே வசதியாய் தங்கும்படி அமெரிக்கா மாடல்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் அங்கே கட்டும்படியாக அவர் எண்ணினார், தீர்மானித்தார். And he planned to have great hotels, modern hotels for that, so that the tourists who travel from America will be able to live a luxurious life in Jerusalem. යෙරුසලම ඇමරිකාවේ සිට යෙරුසලම කරා ගමන් ගන්නා ඒ සංචාරකයන් හට ඒ වන්දනා ගමනේදී නවාතැන් පා සලසා දීම සඳහා සුපිරි හෝටල් තැනීමේ කටයුත්තකද යෙදී සිටියේය. அதை ஒலிவ மலையின் மேல் கட்டும்படியாக தீர்மானித்தார்கள். And they had planned to build this hotel upon the Mount Olives. ඔවුන්ගේ සැලසුම වූයේ ඔලීව කන්ද මුදුනේ මෙම හෝටලය තැනීමයි. அதற்காக அந்த நிபுணர்களை, அந்த கட்டட வேலை நிபுணர்களை முதலாவது அந்த இடத்திலே அனுப்பி ஒலிவ மலையின் மையத்தை பரிசோதிக்கும்படியாக அவர் சொன்னார். And firstly, he commanded the experts or the architects to go over the Mount of Olives to inspect the place there. ඒ සඳහා ඒ වැදගත් වැඩපිළිවෙල දියත් කිරීමට මත්තෙන් එය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කර බැලීම සඳහා විද්වතුන් සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් ඉංජිනේරුවන් වැනි පුද්ගලයන් ඒ ස්ථානට යවනු ලැබුවා. அந்த பொறியியல் நிபுணர்கள், என்ஜினியரிங் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அங்கே போய் ஒலிவ மலையின் மையத்தை ஆராய்ந்த போது மேலிருந்து கீழ் வரைக்கும் ஒரு வெடிப்பு உண்டாயிருக்கிறதை கண்டார்கள். And when those engineering experts and the architects went to inspect the Mount of Olives, they were able to see that there is a broken or a breach down from the top of the mountain till the bottom. දක්ෂ ඉංජිනේරුවන් එම කන්ද පරීක්ෂා කර බැලු විට දෙක දෙයක් ඔවුන්ට පැහැදිලි වුණා. කන්ද මුදුනේ සිට පහළ දක්වා පිපිරීමක් දක්වනු ලැබිය. அந்த வெடிப்பை அவர்கள் பரிசோதித்த போது இந்த மலையே பிளந்து போகலாம் என்று அறிந்தார்கள். And when they inspected this breach, they found out finally that one day this mountain can even break into two pieces. මේ පිපිරීම දුටු විටදී ඔවුන් තරේම කියා පෑවේ මේවා විශාල පිපිරීමක සලකුණක් ඉදිරියේදී පිපිරීමක් සිදුවීමට ඉඩකඩ තිබෙන බව පැවසුවා. கர்த்தருடைய வசனம் எவ்வளவு உண்மையானது பாருங்கள். See how true the words of the Lord are. බලන්න දේව වචනය කෙතරම් සත්‍යද. இந்த காரியத்தை டாக்டர் கோர்டன் லிண்ட்சேக்கு அவர்கள் அறிவித்தார்கள். They informed this matter to Dr. Gordon Lindsay. මේ පිළිබඳව වෛද්‍ය කෝඩන් ලින්සේ හට දන්වා සිටියා. அப்பொழுது மலையின் மேல் அவர்கள் அந்த ஹோட்டல் கட்டுவதை நிறுத்திவிட்டு வேறொரு இடத்தில் கட்டினார்கள். Then they stopped to have their plan and to construct that hotel upon the Mount of Olives, and they chose another place. මේ නිසා ඔලීව කන්ද මත සුපිරි හෝටලයේ ගොඩනැගීමේ අදහස අතහැර වෙනස් ස්ථානයක ඒ ඉදි කරන්නට වූවා. நீங்கள் வீட்டிலே போன பின்பு சகரியா 14ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கத்தான் வேண்டும். After you go back home, you have to somehow read Zechariah chapter 14. නිවසට ගිය පසු බයිබලයේ සෙකරියා පොත කියවා බලන්න. சகரியா 14ஆம் அதிகாரத்தின் தொடக்கம் ஒலிவ மலையின் பிளவை பற்றி சொல்லுகிறார். In the beginning of chapter 14 of Zechariah, it is spoken about the breach upon this Mount of Olives. සෙකරියා පොත 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආරම්භ වන්නේම ඔලීව කන්දේ පිපිරීම ගැන පවසමිනිමි. 14ஆம் அதிகாரத்தின் கடைசியிலே முடிவிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று சொல்லுகிறது. And towards the end of that chapter it says holiness unto the Lord. එම පරිච්ඡේද අවසානයේදී පවසන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධව තිබෙනවා යත යනුවෙනි. அந்த அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசித்து பாருங்கள். You read that chapter and see. අන්නේ පරිච්ඡේදයේ කියවා බලන්න. தொடக்கத்திலே ஒலிவ மலையின் பிளவை பற்றி சொல்லுகிறது. In the beginning of that chapter it is said about the breach upon the Mount of Olives. එම පරිච්ඡේදයේ ආරම්භයේදී ඒ ඔලිව කන්දේ පිපිරීම ගැන කියා තිබෙනවා. அந்த அதிகாரம் முடியும் போது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்கிற ஒரு வார்த்தையை வாசிக்கிறோம். But towards the end of the chapter we read a term called holiness unto the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධකම යනුවෙන්
වෙනුවෙන් වදන් වැලක් ඉන් පසු අන්තිම පරිච්ඡේද සඳහන් වී තිබෙනවා. அந்த 14ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை படிக்கும்போது When we read chapter 14, verse 5, 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වෙනි පදයේ කියවා බලද්දී அந்த வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே and towards the latter portion of that verse, එම පදයේ අවසාන වගන්තියේ கர்த்தர் வருவார், the Lord my God shall come, ස්වාමීන් වහන්සේ එනසේක அவரோட எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள். and all the saints will come together with him. එතුමන් සමග සියලු සුද්ධවන්තයන්ද එනු ඇත. அப்படி என்றால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பு நாம் இந்த நாட்களிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். If it be so, in these days we should become as ones who are holiness unto the Lord before the church will be caught up. එහෙමනම් සභාව සොයා ගන්න ලැබීමට පෙර ආතුව මේ දිනවලම අපි ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධය වශයෙන් ජීවත් වීමට වග බලාගත යුත්තෝ වෙමු. அந்த 4ம் 5 வசனங்களை வாசிப்போம். Let's read verses 4 and 5. කියවන්න 4 වන සහ 5 වන පද. அந்நாளிலே அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவ மலையின் மேல் நிற்கும். அப்பொழுது மகா பெரிய பள்ளத்தாக்கு உண்டாகும்படி ஒலிவ மலை தன் நடுமையத்திலே கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போம். அதனாலே ஒரு பாதி வடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி தென் பக்கத்திலும் சாயும். அப்பொழுது என் மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு வழியாய் ஓடி போவீர்கள். மலைகளின் பள்ளத்தாக்கு ஆத்சால் மட்டும் போகும். நீங்கள் யூதாவின் ராஜாவாகிய உசியாவின் நாட்களில் பூமி அதிர்ச்சிக்கு தப்பி ஓடிப்போனது போல் ஓடி போவீர்கள். என் தேவனாகிய கர்த்தர் வருவார். தேவரீரோடு எல்லா பரிசுத்தவான்களும் வருவார்கள். ඒ කාලයේදී උන්වහන්සේගේ පාද යෙරුසලමට ඉදිරි පිටින් නැගෙනහිරට තිබෙන ඔලිව කන්ද පිට සිටිනවා ඇත. එවිට ඔලිව කන්ද නැගෙනහිර දෙසටත් බස්නාහිර දෙසටත් මැදින් පැලී ඊතා මහත් මිටියවතක් වන්නේය. කන්දෙන් භාගයක් උතුරු දෙසටත් අනික් භාගය දකුණු දෙසටත් අහක්ව යනවා ඇත. නුඹලාද මාගේ කඳුවල මිටියවතින් පලා යනවා ඇත. මක්නිසාද කඳුවල මිටියවත ආශිල් දක්වා වන්නේය. එසේ යූදාහි රජ වූ උස්සියාගේ දවස්වලදී නුඹලා පොළොව කම්පාව ඉදිරියෙන් පලා ගියාක් මෙන් නුඹලා පලා යනවා ඇත. මාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේද ඔබ සමග සියලු ශුද්ධවන්තයන්ද එනවා ඇත. And his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives shall cleave in the midst thereof towards the east and towards the west, and there shall be a very great valley, and half of the mountain shall remove toward the north, and half of it toward the south. And ye shall flee to the valley of the mountains, for the valley of the mountains shall reach unto Azel. Yea, ye shall flee like as ye fled from before the earthquake in the days of Uzziah king of Judah, and the Lord my God shall come, and all the saints with thee. எனக்கு இந்த வார்த்தைகளை நான் படித்தபோது இன்று அதிகமாக அந்த வார்த்தையினால் திரும்பவும் தொடப்பட்டேன். At the time when I read these words, I was truly touched by them. මේ පද කියව අවස්ථාවේදී මුල් අවදියේ නැවත නැවත කියවන්න සිටුනේ ඒ වචන මගේ හදවත ස්පර්ශ කළ නිසායි. அவருடைய பாதங்கள் ஒலிவமலையின் மேல் படும்போது And when his feet shall stand in that day upon the Mount of Olives, උන්වහන්සේගේ දෙපා ඔලිව කන්ද මුදුන මත පත්තව நாமும் அவரோடு இருக்கிறோம். we too will be with him. අපි උන්වහන්සේ සමග සිටින්නෙමු. அதற்கு முன்னே 7 வருடங்களுக்கு முன்னே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். Before that, 7 years before that, we will be caught up. මේ සිදුවීමට වසර 7කට පෙරම අපි ඔසවා ගන්න ලබනවා ඇත. அப்ப நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? So how should we be? එමනම් කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ? அதனால் தான் இந்த அதிகாரத்திலே கடைசியிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று That சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. is why towards the end of this chapter it says holiness unto the Lord. ඒ නිසා තමයි මේ පරිච්ඡේද අවසානයේ කියා තිබෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධය යනුවෙන්. ஒலிவமலையில் தான் இயேசு ஜெபித்தார். Jesus prayed upon the Mount of Olives. යේසුස් වහන්සේ මිහිපිර ජීවත් වූ සමයේ යාඥා කළේ ඔලිව කන්ද මතය. ஒலிவமலையில் தான் இயேசு பிரசங்கித்தார். And Jesus preached upon the Mount of Olives. දේශනා කළේත් ඒ කන්ද මතමයි. ஒலிவமலையில் இருந்து தான் இயேசு பரமேறினார். And Jesus ascended up to heaven, being upon the Mount of Olives. යේසුතුමන් ස්වර්ගාරෝහණය වූයේ ඔලිව කන්ද මුදුනේ සිට. ஒலிவமலையில் தான் அவருடைய பாதங்கள் வந்து இறங்க போகிறது. And his feet will descend upon the Mount of Olives. එතුමන්ගේ දෙපා පතිත වනු ඇත්තේ මෙන්න මේ කන්ද அது ரகசிய මතයි. வருகை அல்ல. It's not the secret coming of ඒ Christ. රහසිගත වීම நான் නෙවෙයි. ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னது போல ரகசிய வருகைக்கு பின்பு 7 வருடத்தின் கடைசியிலே அந்த வருகை இருக்கும். As I told you before, it will take place 7 years after the secret coming of Christ, and it will happen towards the end of those 7 years. මා පෙරදී කී පරිදි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසීම සිදුවී වසර 7කට පසුව මේ පැමිණීම මේ සිදුවීම ඉටු වනු ඇත. இதிலிருந்து ஒரு சத்தியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். I want to tell you a certain truth on this. මේදී කිසියම් සත්‍යයක් අනාවරණය කිරීමට කැමැත්තෙමි. 14ஆம் அதிகாரத்தின் கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம். அந்த பானைகள் எல்லாம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமா இருக்குமாம். கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே ஒரு கானானியனும் இருப்பதில்லை. And towards the last verse of that chapter it says, every pot in Jerusalem and in Judah shall be holiness unto the Lord,
and there will not be even a Canaanite in the house of the Lord of hosts. ඒ අවසාන පදවල සඳහන් වී ඇත්තේ එම ස්වාමින් වහන්සේ ගෘහේ සැලිද පාත්‍රාද ස්වාමින් වහන්සේට ශුද්ධ වශයෙන් තිබෙනු ඇත කිසිම කානානිවරයෙකි නොසිටිනු ඇත. எழுத்தின்படி அந்த நாட்களில் இருக்கிற ஆலயத்தில் கானானியர்கள் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் இருப்பதில்லை. Literally, in the temple that will be found in those days, there will be no Canaanite found. එකල සම්භවන දේවමාලිගාව තුල එකද කානානියෙක්වත් සම්භවන්නේ නැත. இப்பொழுதுள்ள காரியத்தை நாம் தியானிக்கும் போது But when we consider the present day matter, නමුත් වර්තමාන කරුණ සලකා கர்த்தருடைய බලද්දී ஆலயமாகிய சபையிலே in the church, in the temple of the Lord, සභාව නැමැති දේවමාලිගය තුල பரிசுத்தத்திற்கு அந்நியமானவர்கள் இருப்பதில்லை. anybody who is out of the holiness to the Lord will not be seen there. ස්වාමින් වහන්සේගේ ශුද්ධකමට එරෙහි වන කිසිම කෙනෙක් දේවමාලිගාවේ රැඳී සිටින්නට බැරිය. அவருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட விரும்புகிறதான ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாய் மாற வேண்டும். And everyone who ought to be caught up at the coming of the Lord Jesus Christ should become as ones who are holiness unto the Lord. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රහසීමේදී ඔසවාග ලැබීමට පෙරුම් පුරන කවරෙකු හෝ වේවා ස්වාමින් වහන්සේට ශුද්ධ වශයෙන් ජීවත් වීමට වග බලා ගත යුතුයි. பரிசுத்தத்தை வாஞ்சிப்போமாக. Let us all desire holiness. ශුද්ධකමට ආශාව වෙමු. பரிசுத்தத்திற்காக அழுது புலம்புவோமாக. Let us all cry and lament and wail for holiness. ශුද්ධකම උදෙසා හඬා වැටෙමු. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது நீங்கள் புழுதியிலே புரளுங்கள் என்று. The word of God says you roll upon the dust. දූවිලි ගොඩේ පෙරලෙන්නයි බයිබලයේ කියා තිබෙනවා. இந்தியாவிலே ஒரு பிரசிடென்ட் இருந்தார், டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா என்று சொல்வார்கள். SD சர்மா. There was a doctor in India. His name was President Dr. S.K. Sharma. SD சர்மா. SD Sharma. වෛද්‍ය SD ශර්මා නමින් ඉන්දියාවේ ජනපති அவர் කෙනෙක්. அடிக்கடி அங்க ஒரு க்ஷேத்திரத்துக்கு போவார், ஒரு டெம்பிளுக்கு போவார். Very often he used to go to a temple over there. වරින් වර ඔව් පියමන් කරනවලු පූජනීය ස්ථානයකට. அடுத்த நாள் பேப்பர்ல வரும், டாக்டர் சங்கர் தயாள் சர்மா இந்திய ஜனாதிபதி இந்த டெம்பிளுக்கு போய் தரையிலே புரண்டு புரண்டு சாமி கும்பிட்டார். அப்படி அடுத்த நாள் பேப்பர்ல வரும். The next day in the newspaper you will find these words which will say that Dr. Sharma, the Indian president, went to the temple and that he was seen rolling upon the dust upon the ground. ඊළඟ දවසේ පුවත්පත්වල පළවන මෙම ආරංචිය ඩොක්ටර් ශංකර ශර්මා ජනපතිතුමා පූජනීය ස්ථානයේ දෙවියන් නමදිමින් දූවිලි ගොඩේ පෙරළුණා. எனக்கு இருதயத்திலே ஒரு பெரிய ஒரு வைராக்கியம் இருக்கும். கர்த்தாவே, இவ்வளவு பெரிய ஒரு மனிதன் அங்கே போய் தன்னுடைய தெய்வத்துக்கு முன்பாக தரையிலே புரண்டு புரண்டு சாமி கும்பிட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறதே, நீர் எவ்வளவு பெரியவர், நீர் எவ்வளவு பெரியவர். ஒரு நாள் கூட நான் தரையிலே புரண்டு புரண்டு உம்மை கும்பிடவில்லையே. அழகாக பாயில வந்து உட்கார்ந்து தானே கும்பிடுகிறேன், அல்லது சேர்ல உட்கார்ந்து தானே இருக்கிறேன். நான் தரையில், நம்ம தரையில் ஒரு நாளாவது புரண்டோமா? நம்முடைய பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, புழுதியிலே புரளு. பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மீகாவின் புஸ்தகத்தை வாசித்தால் தெரியும். நமக்கு சமயம் இல்லாதனால் அதெல்லாம் வாசிக்க வேண்டாம். புழுதியில் புரளுங்கள். The moment I read these words in the newspaper about this Dr. Sharma, I used to bewail and cry and lament before the Lord because he is worshipping in the Lord to that extent. God whom he does not know, who is not even a living God. And I used to be worried and feel desperate about my state because after all, knowing the living God, I don't worship the Lord in that manner. I simply sit on the mat or even sit in a chair and worship the Lord. And whereas the word of the Lord says that you should roll upon the dust to worship him. මේ ආරංචිය මේ සිදුවීම පුවත්පතෙහි කියව විටදී මම විස්මයට පත් වුණා. මෙවැනි ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්, ප්‍රභූ පුද්ගලයෙක්, ජනපතිවරයෙක් මෙලෙස දෙවියන් නමදින විටදී වැලි ගොඩේ පෙරලිලා යටහත් වෙලා මෙලෙස නිහතමානී ස්වරූපයෙන් දෙවියන් නමදිනවා. නමුත් මම බොහෝ විට ගෞරවනීය ලෙස පැදුරක වාඩි වී, පුටුවක වාඩි වී දෙවියන් අදහනවා. ජීවමාන සර්ව බාලධාරී දෙවියන් වහන්සේට මම කොතරම් නිහතමානී ලෙස නමස්කාර කරන්න ඕනේද? මීකා පොතේ කියා තිබෙනවා වැලි ගොඩේ පෙරලී නමස්කාර කරන්න. உங்கள் விலாவிலே அடியுங்கள். You smite yourself upon the ribs. ඔබගේ ලපැත්තට ගසා ගන්න. புலம்புங்கள். You bewail. හඬා மீகாவின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. மீகாவின் புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written in the book of Micah. It is written in the book of Micah. මේවා මීකා පොතේ ලියාවී තිබෙන කරුණු. புழுதியிலே புரளுங்கள். You roll upon the dust. වැලි ගොඩේ පෙරලෙන්න. ஓ, நாம் அப்படித்தான் செய்ய வேண்டும். This is what we ought to do. අපත් එසේ කළ යුතු තිබෙනවා. நம்முடைய தேவன் பெரியவர். Our God is a great God. අප දෙවියන් වහන්සේ මහඟු දෙවි කෙනෙකි. பரிசுத்தர். Our God is the holy God. පරිශුද්ධය. அவருக்கு முன்பாக நாம் எம்மாத்திரம். Who are we before him? උන්වහන්සේ ඉදිරියට අප කිසිත් නැත. ஆலயத்துக்கு வரும்போது ஸ்டைலா வரக்கூடாது. When we come to the temple of the Lord, we should not be
come in a very stylish form. දේව අභිමුඛයට එන විට ශෝභන ලීලාවෙන් එන්න අවශ්‍ය නැහැ. ராவிலே அடித்துக்கொண்டே வர வேண்டுமா? You should come smiting upon your ribs. එන්න ලපැත්තට ගසා ගනිමින්. கர்த்தர் சமூகத்திலே புரள வேண்டுமா? And you should roll in the presence of the Lord. දේව අභිමුඛේ පෙරළුණත් කමක් නැත. நம்முடைய குற்றங்கள் அவ்வளவு பெரிதாக இருக்கிறது. So great are our shortcomings. හේතුව අපගේ වැරදි අඩුකම් அவர் ඒ තරම් විශාලයි. அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தமாய் மாற வேண்டும். Even as the Lord is holy, we should become as ones who are holy. උන්වහන්සේ සුද්ධව සිටිනා සේම නුඹලා සුද්ධව සිටපල්ලා. கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று நம்முடைய மெட்டியில் எழுத வேண்டும். We should write it upon our forehead, holiness unto the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට සුද්ධය යන වාක්‍යය අපගේ නළලේ ලියවි කෙටි තිබිය යුතුයි. நம்முடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் பரிசுத்தமாய் மாற வேண்டும். And all our thoughts should become as ones which are holiness unto the Lord. අපගේ සිතුවිලි ස්වාමීන් වහන්සේට සුද්ධ ඒවා විය යුතුයි. ஒரு பரிசுத்தவான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். A certain saint of God taught me this. එක්තරා ශාන්තුවරයෙක් සුද්ධවන්තයෙක් මේ දේ කිව්වා මට. நாம் தேவ சமூகத்தில் வரும்போது எப்படி வர வேண்டுமா தெரியுமா? Do you know how we should come when we come to the presence of ඔබ God? දන්නවද මිතුරා අපි දේව අභිමුඛයට එනකොට මොන ලීලාවෙන් එන්න ඕනේ කියලා? ஒரு பெரிய தொகை கடன்பட்டு அந்த கடனை நாம் திருப்பி கொடுக்க நிர்வாகம் இல்லாமல் இருக்கும்போது அந்த கடன் கொடுத்தவனுக்கு முன்பாக நாம் போகும்போது எப்படி போவோம் அதுபோல் இருக்க வேண்டுமா? It seems that we should be found in that same state as to how we would appear before our creditor, having owed him a lot of money but unable to pay him. විශාල ණය සම්භාරයක් ගෙවා ගන්න බැරුව අසරණ වෙලා ඒ ණය හිමියා වෙතට පියමන් කරද්දී ණය තුරුස් බේරගන්නේ කොහොමද කියලා හිත වැළපෙන ඒ ස්වරූපයෙන් අපි දේව අභිමුඛයට පියමන් කරන්න ඕනේ. நீங்கள் ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் ஒரு ஆளுக்கு கடன் பட்டிருக்கிறீர்கள். Let's say you owe a person 10 lakhs of money. අපි හිතමු ඔබ කෙනෙකුට ලක්ෂ 10ක් ණය ගැතිව සිටිනවා කියලා. ஆனால் உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியவில்லை. But you're unable to pay it back. නමුත් ආපසු ගෙවන්න කාසි පණක් නැත. அவன் உங்களை தேடிக்கொண்டே இருக்கிறான். But he keeps on looking for you. ඔබ පස්සේ හොය හොයා එලව එනවා හිමිකරුවා ණය හිමියා. எந்த விதத்திலும் உங்களை பழி வாங்கும்படி தேடிக்கொண்டிருக்கிறான். He is somehow trying to look for a way to take revenge පලි upon ගනිමි you. ඔබෙන් කිය කියා. அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அவனை சந்திக்க நேர்ந்தால் எப்படி அவனுக்கு முன்பாக இருப்பீர்களோ அதை விட நாம் தேவனுக்கு கடனாளிகள் அருமையானவர்களே. எவ்வளவோ பெரிய கடன் அவர் மன்னிக்க வேண்டும். மன்னித்தார் என்றால் விடுதலை. அப்படி என்றால் அவருக்கு முன்பாக நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? உங்கள் பாவங்களுக்காக குற்றம் குறைகளுக்காக அழுது புலம்புங்கள். Now when the matter is such, when we have to appear before our creditor, the way we would feel when we come to the presence of Lord before the Almighty God, we should feel much more than that, because we owe him so much. We are indebted to him because he has forgiven our sins, he has forgiven our transgressions, and we owe him so much. මෙච්චර විශාල ණයක් තියාගෙන හදිසියෙම ඒ ණය ගැතියා ණය හිමියා හමු වුණා නම් හදිසි අවස්ථාවකදී මොන වගේ අසරණ තත්වයක් උදා වේවිද? අන්න ඒ අයුරින් තමයි අපි දේව අභිමුඛයට පැමිණෙද්දී අපගේ විශාල පාප ණය කෙසේ ගෙවන්නද? ගෙවන්නට බැරිය දෙවියන් වහන්සේගෙන් කමාව අයදීම අපි පැමිණෙනවා. කමාව ලැබුණොත් හොඳය. අපට නිදහස ලැබෙනු ඒකාන්තයි. உங்களுடைய கண்களை ஒரு நிமிஷம் மூடி இயேசுவே எங்களை மன்னியும் என்று சொல்லுங்கள். For a minute, let us all close our eyes and tell the Lord, saying, Lord, you forgive me of my sins. මිනිත්තුවකට ඇස් පියාගෙන කියන්න, අනේ ස්වාමිනී මට කමා වනු මැනවි. ஓ கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாய் என்னை மாற்றும் ஆண்டவர். Lord, you make me as one whose holiness unto the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධේ වශයෙන් මාව මාරු කරන්න ස්වාමිනී. அந்த ஒலிவ மலையிலே உம்முடைய பாதங்கள் படும்போது And when your feet will descend upon the Mount of Olives, ඔබතුමන්ගේ පාදයේ ශ්‍රී ඒ ඔලිව කන්ද මත පතිත වන අවස්ථාවේදී நான் உம்மோடு இருக்க வேண்டுமே. Lord, I should be found together with you. මා ඔබ සමග සිටියාවේ. கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமாய் என்னை மாற்றும். Lord, you make me as one whose holiness ඔබ unto the වංශයට Lord. ශුද්ධකම වශයෙන් මා මාරු කරන්න. ஓ ரபகல பலகல பகல பகதுன ஹாலா பரா பரா அரபனா கதத ஓ ஓ ரபகல பலகல பகல பலகதுலா da 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 da. Oh, Rebecca Shaka. Ribagala karabala tulabala kashna. Obarabala darabala katuram shabala. பரிசுத்தமாக்கு. Hallelujah.
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. சுத்த ஜீவியமும் தூய ஊழியமும் கர்த்தனே உமக்கு நல் காணிக்கையாம். சுத்த ஜீவியமும் தூய ஊழியமும் கர்த்தனே உமக்கு நல் சித்தம் கொண்டென்னை நீர் பாவிப்பதான் மெத்தவும் பெலன் காண்போம், நாங்கள் மெத்தவும் பெலன் காண்போம். எங்கள் தாகத்தை தீருமையா, அபிஷேகத்தை தாருமையா, தாகத்தை சகரியா 14ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஒரு கானானியனும் ஆலயத்தில் இருப்பதில்லை என்று. In the book of Zechariah chapter 14, the last verse, it says, not even a single Canaanite will be found in the house of the Lord. පොතේ 14 වෙනි පරිච්ඡේද අන්තිම පදේ එක කානානියෙකුවත් එම සුද්ධස්ථාන නොසිටිනු ඇතයි කියා තිබෙනවා. பரிசுத்தத்துக்கு விரோதமானவன் சபையில் இருக்க முடியாது. Anyone who's contrary to the holiness of the Lord will not be found in the church. ශුද්ධකමට විරුද්ධ වූ එකම කෙනෙක්වත් එම පරිශුද්ධ ස්ථානයේ සිටිය නොහැකිය. இந்த வார்த்தையை மிக தாழ்மையோடு நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். You have to accept these words with much humility. සියලු ආකාර යටහත්කමින් මේ වචනය පිළිගනු මැනවි. தாவே பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால் உம்முடைய சபையில் நான் இருக்க முடியாது. Lord, without holiness I cannot be in your church. ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධකම නොමැතුව මට ඔබගේ සභාවේ රැඳී සිටීමට බැරිය. என்னை கர்த்தருக்கு பரிசுத்தமான ஒரு பானையாக மாற்றும். Lord, you make me a vessel and a pot which will be holiness to the Lord. ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබින ශුද්ධකම සඳහා වන පාත්‍රයක් බවට මා මාරු කරනු මැනවි. நீ தேவனுடைய ஆலயத்தில் உள்ள ஒரு பானை அல்லது தேவனுடைய ஆலயத்தில் உள்ள ஒரு பாத்திரம். You are a vessel in the house of the Lord. You are a pot in the house of the Lord. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ගෘහේ පාත්‍රයකි බඳුනකි. குதிரையினுடைய மணியிலே கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதப்பட்டிருக்குமா? It seems that upon the chain of the horse it says holiness unto the Lord. අශ්වයා මත ලියා තිබෙනවලු ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධය යන වචනය. குதிரையினுடைய மணிகளிலே 20ஆம் வசனம் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதப்பட்டிருக்குமா? Upon the bell that will be found upon the neck of the horse it says holiness unto the Lord. අශ්වයන්ගේ මිනි ගෙඩිවල ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධය කියා ලියා තිබෙනවා. நம்முடைய அட்ரஸ் என்ன? What is our address? අපගේ ලිපිනය කුමක්ද? அதுல பாருங்கள், நம்முடைய விலாசம், நம்முடைய அட்ரஸ் எழுதப்பட்ட என்ன அட்ரஸ்? கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்கிற அட்ரஸ். Our address is written in this verse. What is it? It is holiness unto the Lord. මෙන්න අපේ ලිපිනය ආගන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධය යන්න වේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. ස්වාමීන් වහන්සේට ශුද්ධය. ஆகையால் பரிசுத்தத்திற்காக நீங்கள் யாவரும் இந்த பைபிள் ஸ்டடியிலே இதை கேட்கிற யாவரும் பரிசுத்தத்திற்காக ஆண்டவரிடத்திலே தனியாக நீங்கள் அழுது ஜெபிக்க வேண்டும். Therefore, in this Bible study, all those who give heed to the word of the Lord, you should pray for your personal holiness and holy life in your personal life of prayer. එබැවින් මෙම පුද්ගලික මේ බයිබල් පාඩමට සවන් දෙමින් සිටින ඔබ සියලු දෙනාම හුදකලාව තනිවම ඔබගේ පෞද්ගලික පිවිතුරුකම උදෙසා කඳුළු සලමින් යාඥා කරන්නේ නම් යෙහිකි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to God. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும்போது And when we consider the next matter, මේ ළඟට இன்னொரு அடையாளம், there's another sign. තවත් ලකුණක්. இஸ்ரவேல் மலைகளின் மேல் விசேஷமாக ராட்சச கழுகுகள் வந்து இறங்குகின்றன. There will be vultures coming down upon the mountains of Israel. ඊශ්‍රායෙල් කඳුකරයේ ගිජුලිහිනියන් නොහොත් රාජාලීන් වැසෙන බවක් සඳහන් වෙනවා. இப்பொழுது புதிதாக கழுகு கூட்டங்கள் வந்து இறங்குகின்றன. Now there's a group of eagles which have newly come down and descending upon that mountain. දැන් කරුණු හෙළි වී තිබෙනවා විශේෂ රාජාලීන් රංචුවක් එහි ගැවසෙන බව. அது ஒரு அடையாளம். Even that is a sign. දේවාංශ ස්තුති වේවා. ரபி மைக்கேல் எஸ்எஸ் என்பவர் தன்னுடைய புத்தகத்திலே இந்த கழுகுகளை பற்றி விவரித்து எழுதி இருக்கிறார். Rabbi Michael Esses has written about these eagles in detail in his book. රබි මයිකල් එස් නමැත්තා තමන්ගේ කෘතියෙහි රාජාලීන් පිළිබඳව යමක් සඳහන් කොට ඇත. இந்த பூமி ஆகிய கிரகத்துக்கு வரும் விருந்தாளிகள் என்ற தலைப்பில் எழுதியிருக்கிறார். He has written it on the topic saying the guests or the visitors that will be coming upon this planet called the earth. පෘථුවිය නැමැති ග්‍රහලෝකය කරා පැමිණෙන ආගන්තුක ජීවීන්.
the visitors to the planet Earth. The visitors to the planet Earth. இந்த පෘථිවිය නැමැති ග්‍රහලෝකෙ කරා එන ආගන්තුකයන්. பூமி ஆகிய கிரகத்துக்கு வரும் விருந்தாளிகள். The visitors that come to the planet Earth. පෘථිවිය නැමැති ග්‍රහලෝකෙ වෙත පැමිණෙන අමුත්තන්. இந்த கழுகுகளை அவர் விருந்தாளிகள் என்று அழைக்கிறார். He calls those eagles as visitors. මෙන්න මේ රාජාලින් ඔහු අමතන්නේ අපගේ ග්‍රහලෝකයට එන අමුත්තන් කියලායි. இது எசேக்கியேல் 39ஆம் அதிகாரத்தின் நிறைவேறுதல். This is the fulfillment of the prophecy in Ezekiel chapter 39. එසකියල් 39 වෙනි පරිච්ඡේදය සඳහන් අනාගත වාක්‍ය ඉෂ්ටවීම මෙසේය. இந்த கழுகுகள் எதற்காக வருகின்றனவாம்? Now, do you know for what purpose these eagles are coming? මේ රාජාලින් එන්නේ කුමටද? சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு பயங்கர யுத்தங்கள் நடக்க போகின்றன. There will be great wars after the church will be caught up. සභාව ඔසවාගන්න ලැබීමෙන් පසු භයානක යුද ගැටුම් මේ තලයේ அந்த யுத்தத்தில் மரிப்பவர்களுடைய மாம்சத்தை சாப்பிடும்படியாக It is in order to eat the flesh of the ones who will die in those wars. අන ඒ සටනේදී නැසී යන අයවලුන්ගේ මාංශ අනුභව කිරීම සඳහා කැමට ගන්න එනවා මේ රාජාලි. நீங்கள் எசேக்கியேல் 39ஆம் அதிகாரத்தை 17 18 வசனங்களை வீட்டிலே போய் வாசித்து பாருங்க. You can go home and read Ezekiel chapter 39 verses 17 and 18. එසකියල් 39 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 සහ 18 වන පද නිවෙස් වලට ගොස් කියවා බලන්න. அந்த கழுகுகள் அந்த மாம்சங்களை தின்னும்படி வருகிறது. These eagles come in order to eat the flesh of those human beings who have faced death. යුද්ධයෙන් නැසුණු අයවලුන්ගේ මස් මාංශ අනුභව කිරීම සඳහා රාජාලින් රැන එන ආකාරය බලන්න. இது சாதாரண கழுகுகள் அல்ல. These are not ordinary eagles. සාමාන්‍ය රාජාලින් නෙවෙයි. பயங்கரமான ராட்சச கழுகுகள். These are terrible eagles which will devour the flesh. මේවා විශාල දැවැන්ත යෝධ රාජාලීන්. ரத்தத்தை உறிஞ்சி குடிக்கிறதான கழுகுகள். These are eagles which will suck the blood and drink. ලේ උරාබොන රාජාලීන්. ஒரு தடவை நான் பெங்களூர்ல ஊழியம் செய்யும்போது எங்களுடைய ஃபெய்த்தோம் காம்பவுண்ட்ல ஒரு 2-3 கழுகுகள் வந்தார். In one instance, when I was serving the Lord in Bangalore, in our faith home compound, there were 2 or 3 eagles which came to our faith home compound. බැංගලෝර් මධ්‍යස්ථානයේ දේවසේදී සිටිය ඒ වකවානුවේදී හදිසියෙම අපගේ සීමාව තුළට රාජාලීන් දෙතුන් දෙනෙක් ආවා. சாதாரண கழுகுகள். They were ordinary eagles. උන්නන් සාමාන්‍ය රාජාලීන්. அப்ப நான் என்ன செய்தேன், ஒரு கம்பு எடுத்துட்டு அந்த கழுகுகளை துரத்தும்படி போனேன். But I took a staff and went in order to chase those eagles away. මම අතට දණ්ඩක් අරගෙන ඒ රාජාලීන් එලවගෙන ගියා. அந்த கழுகு பக்கத்துல போய் நான் கம்பு ஓங்குகிறேன். அந்த கழுகு என்னை பார்க்கிறது. நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட அங்க நின்றால் அது சொல்லுகிறது, நீ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கூட நின்றா உன்னை சாப்பிட்டுருவேன்னு சொல்லுது. I raised the rod in order to chase the eagles away, but it just kept on looking at me. It seemed like as if it was trying to tell me, if you will stay here any longer, I will eat you too. මම දණ්ඩ ඉහළට ඔසවා ඌට ගහන්න සැරසුණා. තදින් වැරෙන් පහරක් එල්ල කරන්න ලෑස්ති වුණා. ඒත් ඒ රාජාලියා කිසිම බයක් නැතුව හරියට මෙසේ කියනවා වගේ හිටියා. නුඹ තවත් ප්‍රමාද වුණා. නුඹවත් මම කාදමනවා. நான் பயந்து ஓடி விட்டேன். I got afraid and began to run away. පියගුලුව දිව කියමි. அந்த கழுகுகள் போகவே இல்லை. But the eagles never went from the place. රාජාලියා නෙමේ එතනින් හෙල්ලුනේ. அப்பதான் நான் இந்த கழுகுகளை பற்றி நினைத்தேன், இது எவ்வளவு பயங்கரமான கழுகுகள், ஜெயண்ட், அதாவது ராட்சச கழுகுகள், பயங்கரமான கழுகுகள். இது விசேஷமான கழுகு. ஒரு கழுகு ஒரு நாளைக்கு 4 முட்டைகள் போடுமா. இந்த கழுகுகள் இப்பொழுது எருசலேமிலே அந்த மலைகள், எருசலேம் மலைகளிலே வந்திருக்கிற கழுகுகள் ஒரு நாளைக்கு 4 முட்டைகள் போடுகிறதா. It was then that I understood how, compared to these ordinary eagles, these giant eagles, how terrible they will be, how dreadful they will be. It seems that they lay 4 eggs upon the mountains of Israel, these giant sized eagles. මේ රාජාලියා මේමනම් මට හිතා ගන්න පුළුවන් වුණා ඒ යෝධ රාජාලින් කෙසේ හැසිරුණාද කියලා. දැන් අපිට දැනගන්න ලැබී තිබෙනවා ඒ කඳුකරේ මේ රාජාලින් යෝධ රාජාලින් දවසට බිත්තර 4ක් දානවා. அது தேவனுடைய வசனத்தின் நிறைவேறுதலாக இருக்கிறது. This is the fulfillment of the word of the Lord. එය දේව වචනේ ඉටුවීමක් කිය. இதிலிருந்து ஒரு ஆவிக்குரிய பாடத்தை உங்களுக்கு சொல்லி தருகிறேன். I want to tell you the spiritual lesson based on this. මේන් ආත්මික පාඩමක්ද ඉගැන්වීමට කැමැත්තෙමි. எசேக்கியேல் 8:7 நான் வாசிக்கிறோம். We read in Ezekiel chapter 8 verse 7. එසකියල් 8:7 எசேக்கியேல் எரேமியாவா, ஆகாயத்து பறவைகள் கூட நாரைகள் கூட தங்கள் காலத்தை அறிகின்றன. I'm sorry, it's in Jeremiah. It says, the stork in the heaven also know the times of the Lord. යෙරමියා 8:8 කියා තිබෙනවා. எரேமியா කොකා පවා ඌගේ කාලය දන්නවා. ஆகாயத்திலுள்ள நாரை முதலாய் தன் வேளையை அறியும். காட்டுப்புறாவும் கொக்கும் தகிவிலான் குருவியும் தாங்கள் வரத்தக்க காலத்தை அறியும். என் ஜனங்களோ கர்த்தரின் நியாயத்தை அறியார்கள் என்று கர்த்தர் உரைக்கிறார் என்று சொல். එසේ ආකාශයේ මානකුකා උගේ කාලයන් දනි. කොබෙයියාද වැහිලීනියාද කොකාද උන්ගේ ඊමේ කාලය දැන සිටිති. නමුත් මාගේ සෙනග ස්වාමින් වහන්සේගේ විනිශ්චය නොදැනති.
Yea, the stork in the heaven knoweth her appointed times, and the turtle and the crane and the swallow observe the time of their coming. But my people know not the judgment of the Lord. ஆகாயத்து பறவைகள் அதனுடைய சமயத்தை அறிகிறது. இப்ப இயேசு வந்துடுவார். இயேசு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வருஷங்கள்ல நிறைய பிணங்கள் கிடைக்கும், நாம் சாப்பிடுவோம். அது அந்த காலத்தை அறிகிறது. Even the stork in the heaven knows the appointed times. It knows that Jesus will come, and after some time there will be lots of dead bodies, corpses, and that it can eat the flesh of them. ආකාශයේ පක්ෂීන්ට කාලය පිළිබඳව යමක් තේරුම් ගත හැකි රාජ්‍යාලයෙන් පුලපුලා බලා සිටින්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන් පසු විශාල යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. එහිදී නැසී යන අයගේ මස් මාංශ කෑමට ඔවුන් සූදානමින් සිටිනවා. பவுல் அப்போஸ்தலன் ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 13ஆம் அதிகாரத்தில் எழுதுகிறார், காலத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று. St. Paul, writing in the epistle to the Romans, he says we should know the times. රෝමවරුන්ට ලියමින් සුදර පාවුල්තුමා පෙන්වා දෙන්නේ අප කාලයන් පිළිබඳව අවබෝධයෙන් පසුවිය යුතු බවයි. நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டிய வேளை ஆயிற்று. And it says it's high time that we should awake out of our sleep. මෙන්න නින්දෙන් පිබිය යුතු කාලය ලැබී ඇත. காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இருங்கள். Be ye as ones who will know the times. එබැවින් කාලය දැන நமக்கு நல்ல ஏவுதல் பரிசுத்தாவியானவர் தருவார். The Lord will give us a good urging of the Holy Spirit. ආත්මයන් වහන්සේ අපට නිසි පෙළඹවීමක් ඒ සම්බන්ධයෙන් දෙනු ඇත. சம்பவிக்க போகிற காரியங்களை நமக்கு சொல்லுவார். And he will tell us about the things that will take place. සිදුවන්ට යන දේවල් පිළිබඳව අපට කියා දෙනු ඇත. அந்த ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 11 முதல் 14 வசனங்களை படிக்கும்போது Now when you read from Romans chapter 13 from verse 11 to 14, රෝම 13 වෙනි පරිච්ඡේදය 11 වෙනි පදයේ සිට 14 වෙනි පද දක්වා කියව බලද්දී நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாக இருந்தால் 4 அனுபவங்கள் நமக்குண்டு. we will have 4 experiences within ourselves if we will know the times. කාලය දැනගෙන සිටින්නෙමු නම් අපට විශේෂ අත්දැකීම් 4ක් ස්වාමින් වහන්සේ දෙනු ඇත. பவுல் அப்போஸ்தலன் எழுதின அந்த வசனத்தை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி வாசித்துக் கொண்டே வாருங்கள். Now you just keep on following the verses written by St. Apostle. දැන් ප්‍රේරිතවරයා විසින් කියා තිබෙන වචන කියව බලද්දී முதலாவது நித்திரையை விட்டு எழும்புவார்கள். First of all, they will wake out of their sleep. පළමුව ඔවුන්ගේ නිින්දෙන් අවදි වෙනවා ඇත. நித்திரையை விட்டு எழும்புவார்கள். They shall awake out of their sleep. ඔවුන් නිින්දෙන් අවදි වෙනවා ඇත. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலே நமக்கு நித்திரை இருக்காது. We will not have sleep or slumber in our spiritual life. එසේනම් අපගේ ආත්මික ජීවිතයේ නිින්දක් හෝ නිදිබර වීමක් හෝ නොතිබෙනු ඇත. ஒரு விழிப்பின் அனுபவம் காணப்படும். There will be an experience of vigilance. අවදිව සිටීම අත්දැකීමක් අපට ලැබෙනවා. இன்றைக்கு அநேகருக்கு நித்திரையின் மேல் ஜெயம் இல்லை. Today many people have no victory over their sleep. අද සමහරුන්ට තමුන්ගේ නිින්දෙන් ජය නැත. இப்பொழுது ஒரு அறிக்கையை போல உங்களுடைய கைகளை உயர்த்துங்கள். நித்திரையின் மேல் ஜெயம் இல்லாதவர்கள் கர்த்தர் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஜெயம் தருவார். Now at this- உங்களுடைய இருதயத்தை கண்டு எனக்கு நித்திரையின் மேல் ஜெயம் இல்லை, சரியாய் ஜெபிக்க முடியவில்லை, நான் எழும்பி ஜெபிக்க உட்காரும் போது நித்திரை வருகிறது என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துங்கள். உங்களுக்கு கர்த்தர் விடுதலை தருகிறார். Now at this moment, as a confession, you can raise your hand. Those who don't have victory over their sleep, those who find it difficult to pray, those who even sit down and unable to pray and no victory over their sleep, you can raise your hand as a confession. මට නිින්දෙන් ජයක් නැහැ. මට යාඥා කරන විට නිින්ද යනවා. මා වෙනු යාඥා කරන්න කියලා කියන අතෝෂණ අපි වෙන යාඥා කරන්න. ஷபகரபலகதுலாம் ஷியாயிர பாராதிலா